तो दर्शक बंधु आपण मैंने अगरबत्ती बायबैक बिजनेस करने चाहूँगी किंतु आजिकल अनेक बद देखा अगरबत्ती बिजनेस रे अनेक भावुं कंपनी माल रिसीव करूनी आपण हैरान करुच्ची तो आपड़ ये स्टॉक देखुं देखो ये जो ग्राहक मैंने आणिक धूप दौरान से स्टॉक रोचे तो बर्तमान चलन दर्शक बंधु आपड़ जब अगरबत्ती बिजनेस करने चाहूँगी तो आपण मानकर केमिति भरोसा हम कंपनी सतरे माल नौ हैरान करुच्ची बहुत सारा कस्टमर आसी फीडबैक नवा ऑफिस रु तापर मुझे कहि आपको जब ट्रस्ट लगुच आपने अगरबत्ती बिजनेस करेंगे तो जो मैंने भी आसी प्रथम जानवा से कौन आसते अच्छा सर आपण नाटा कौन मो ना गोपीनाथ दीक्षित पूरी लोकनाथ रोड रु आछि। अच्छा ये बर्तमान आंजेलिना ऑफिस कौन आसते आंजेलिना ऑफिस आछि आज्ञा माल नहीं कंचा माल तैयारी है फोन कली से कहले आज माल लेके आस माल लेके आम आसिलु केते क्विंटल माल आनी मु आज्ञा 4 क्विंटल माल आनी। अच्छा अनेक लोग तो कहते आंजेलिना पास माल नौनी हैरान कर अनेक लोग मीडिया आज्ञा जो मैंने अंगूर न खाइबे खट्टा जी न खाइला खट्टा जी मेसीन नब मैंने प्रथम आप लस देखेब मासे 15 दिन लस देखे आप फोन करेंगे आम तो फोन करूँ राजश्री मैडम पायल मैडम उठू तेणु 5 मिनट पठाऊँ जो अच्छा तैयारिया वाला अच्छा ताने तैयारिया वाला 200 300 नौ खाऊँ पीछे आऊँगी तैयारी पुणी शिखे आस कौन तो आप बिजनेस सफल आज्ञा आज्ञा मुझे पिलादिन बिजनेस कर आज्ञा पिलादिन बिजनेस कर पुओ को आईएएस पाठ पढ़ी झील को एमए कर पुओ को चाकरी कर बिजनेस करी आज्ञा मुझे चाकरी भाई करनी तो मैंने धूप बिजनेस जे करि पाला 4 मास लागत मो बिजनेस मो जन्म व्यवसाय आपण जन्म आज्ञा आज्ञा तो सार जो कथाटे कहले बहुत बढ़िया लगला जो बिजनेस आप निजे करि पाइबे आपण भाई भलो न करि पाइले खराब है खराब आमे देखु राजश्री पायल दी जन जाउ मैडम अछंती हम जेतरो जो मोमेंट रे फोन करछु से उठाउछंती फोन उठेबो माने कस्टमर पाखे फोन उठेबो कस्टमर खुशी बेसिन खराब लाखिला फोन उठे राति डॉक्टर फोन कले कौन काली पठाउछु काली से पिलाटी जाउची खाइ पिउची 200 300 धरिक आउ ताकु से कोन दोउ हम जानि हम दियर हम 200 300 दउछु। अच्छा सर आपण नाटा कोन रहउची सोनलता दास आरसी जाजपुर आपण आज आंजेलिना ऑफिस को कोन पाए आछथि प्रथम कोन माल लेके आछि धूप नै के केते क्विंटल माल जानछथि मानछि 6 क्विंटल 6 क्विंटल। अच्छा किछि लोक कहउछन आंजेलिना माल नौनी हैरान करूची तो या बाबद रे आपण कोन मत रहउची काई मु तो वर्ष हेलानी माल आनुची माल लेके जाउची मोठा तो नौजन माल किछि असुविधा नै किछि असुविधा नै तो आउ मशीन रे किछि डिफेक्ट रहउची कि आपण काम मशीन तो डिफेक्ट किछि नाही एमिति प्रॉब्लम हेले टेक्नीशियन फोन कर टेक्नीशियन पहुंचुन सर्विस मत दउछन सब हां सर्विस ठीक अछि सर्विस ठीक अछि तो देखो दुई जन को कस्टमर को नेले आउ जन भाई अच्छा अच्छा भाई आपन को परिचय कोन आपन नाटा मो ना होची अमित कुमार सिकदार मो कलाहांडी रो आइछि आरो मोर ब्लॉक होची नरला तो आपन पश्चिम ओडिसा पर आछन आज्ञा आज्ञा तो आपन को एरिया रे बेसी कंप्लेन करछन लोक जे माल नौ नहांती ऑफिस बंद कर दे पळौछन हैरान करछन ए बाबद बेसी कंप्लेन आछी तो आपन भुवनेश्वर आसी माल दउछन आज केते क्विंटल माल आनछन मु आज 9 क्विंटल आनी 9 क्विंटल आज्ञा तो आपन को माल रिसीव करछन तो आज्ञा एबे जदी रिसीव करू न थाते मु फर्स्ट टाइम माल आनिली फर्स्ट टाइम मु थरे देई साइछि फर्स्ट मु 5 क्विंटल देली एबे 9 क्विंटल ये देबी आनिछि तो जदि न थाते मु आनी के कोन पय दे थांती तो आपन जो पश्चिम ओडिसा भाई भौणी माने देखुछन ताको टी आपन कहंतु जे आपन जदि मिछ कहबे से माने फसिबे आपन सेमति भूल करंतु जदि आपन सतर नउछन सतर कहंतु जदि मिछर नउछन मिछर कहंतु कोन पश्चिम ओडिसा भाई माने आपन सतर नउछन्ती ना फोर्स करके ठीक कहउछन करिया पे एबे आज्ञा एबे मु जोटा करूची एबे माने प्रॉपर नॉलेज मते जेतेले हला मु सेतेले फास्ट मु भी हरियाण हिची एबे मु जेतेले फास्ट मशीन पकेले मशीन विषय मते आईडिया नथिला तापरे मु कंपनी को फोन कली मते सर्विस मिलला रु मते माने मशीन रो आईडिया हला जेतेले मु 5 क्विंटल माल आराम रे बनेली तापरे धीरे धीरे मोर एक्सपीरियंस हला रु मु 9 क्विंटल माल 25 दिन रे बनेची वर्तमान आपन पर प्रॉम्प्ट हेई गले आज्ञा आज्ञा एबे मशीन रो जेतेले मते आईडिया हे गला एबे मु प्रॉपर्ली चले पारुची सर्विस भी मिलची अब मु आराम रे माने काम करिया पे इंटरेस्ट भी अछि आ पैसा भी कम होछि। अच्छा जो माने भी कंप्लेन करूचंदी तो सेमान तो मिछटारे कहना किछि करथिबो तो सेमानकर कोनटा असुविधा होछि जहा फल सेमान सफल होई पाना सेमान गुटी के आपण चेष्टा करंतु सेमान भी जंती आपण बोली सफल होई एबे जेतकी लोक भी मशीन नै कि माने हरियाणा होछि बोली कि कहउचंती तांकर मेन प्रॉब्लम होछि ताके मशीन रो माने प्रॉपर नॉलेज ता तांको हेनी। अच्छा माने तैयारी करबाटा होछि प्रॉब्लम आज्ञा आज्ञा एबे तांके माने मशीन टा को चले पारु नांती एबे मशीन ठीक सब ठीक किंतु भूल होछि जे कहउछि तार काहे कि से प्रॉपर नॉलेज न नै कि जदी गोटे काम करियो एबे मु जदी मोर नॉलेज न थिता और मु काम करथाने मु हरियाणा हेतांती मु से माने से विषय रे प्रॉपर मु नॉलेज नेली तापरे काम कली भल हिसाब रे तो मते सर्विस भी ठीक मिलला तापरे मते माने जो 9 क्विंटल फास्ट मु 5 क्विंटल देली एबे 9 क्विंटल 25 दिन मु बनेली आनी की आछि।
ଆଜ୍ଞା। ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା, ଆଚ୍ଛା, ଘରଟା ଆପଣଙ୍କର? ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଜି 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଆଣିଛି। 8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଲ। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେବ ବିଜନେସ୍ କଲେଣି? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଞ୍ଜେଲିନା ସହିତ 10 ମାସ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲି। 10 ମାସ ହେଲାଣି। ମାଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? 5 ଥର, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଥର ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟାକୁ ମିଶିକି 5 ଥର ମାଲ ଆଣି ସାରିଲିଣି। ତ ମାନେ ନବାରେ କୌଣସି ହଇରାଣ ନା, ନାହିଁ? ନବାରେ କୌଣସି ହଇରାଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ମାସେ 2 ମାସ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା କି ମେସିନ୍ ଚାଲିଲାନି ଠିକରେ ଶିଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ନଲେଜ ଅଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମେସିନାରୀ ଉପରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟେଲର ଯାଇଥିଲେ ସୁମନ ଭାଇ, ସେ ମତେ 2 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ମତେ ତାପରେ ବି କହିଲେ ପୁରା ପ୍ରପର ଚଲେଇ ପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଚଲେଇକି ଦେଖିଲି, ତ ମେସିନ୍ ଉପରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବି କାଠି ମୋର ଦେଖିଲେ, ତା ସାଇଜ ଦେଖିଲେ, ତା କାଉଣ୍ଟିଂ ଦେଖିଲେ, ତାରି ମେଟେରିଆଲ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ମତ ଯାହା ଯେତିକି ସବୁ ଭାଇମାନେ ମତ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମତରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ମାସେ 2 ମାସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହୁଛି ସେଇ সময়ଟା ପାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଲେଜ ରହୁଛି। ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି ଯଦି ମେସିନ୍ ଟିକେ ଲାଖିଲା, ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ଠକିଦେଲା। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିଜନେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ମାଲ କମ୍ପାନୀ ନେଉନି, ଆଚ୍ଛା ପେମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ମାଲ ତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ସମୟ? ମାଲ ଦେଲା ପରେ 7 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ବାଇଚାନ୍ସ କୋଉଠି କ'ଣ କାମ ଟିକେ ରହିଗଲା କି ଗୋଦାମରୁ ମାଲ ଟିକେ ଉଠି ପାରିଲାନି, ତ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେତିକିରେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ମାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି। ପେମେଣ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଉଛି, ତାକୁ ତ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ହୁଏତ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ସପ୍ତାହେ 15 ଦିନ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଭାଇ କହିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଅଫିସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ମାଲ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସତରେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୋଉଥିରେ ମାଲ ଆଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଣିଛି ପିକଅପ୍ରେ। ପିକଅପ୍ରେ ବାହାରେ ଥୁଆଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ପଦାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମାଲ କ'ଣ ଅଛି, ସତରେ କି ମିଛରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅଫିସରେ ତ ଗପି ଦେଲେ ହବନି, ସତରେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ନା, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବା। ତ କିଛି ଭାଇଙ୍କର ମତ ନେଲେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜେଲିନା ଅଫିସ୍? ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ବାଇ ବାଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରା। କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାଲ କେମିତି ନେଇକି ଆସନ୍ତି? ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି? 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ। 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କେତେ ଦିନ ହେବ ହେଲାଣି ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍? 7 ମାସ। 7 ମାସ। 7 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ମାଲ ରିସିଭ୍ କରିବାରେ, ସର୍ଭିସରେ ଏମିତି କେବେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମାଲ ଦେଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାରେ? ନାଇଁ। ତା ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁକି ରହୁଛି ଯେ ମାଲ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି? କିଛି ଲୋକ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଫେକ୍ରେ? ଫେକ୍ରେ ତା ମାନେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କମ୍ପାନୀ ମାଲ ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ରିସିଭ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ରହୁଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ମାଲ ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଦେଉଛି। ତା ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଫେକ୍, ଯେ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆରି ନା ଆରି ଭିତରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମେହନତ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନ ନେଲେ ଆରାମସେ ଧୂପକାଠି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ତ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଏଇଟା ତମ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା। এটা কেতে কুইন্টাল মাল আছে? 8 কুইন্টাল। 8 কুইন্টাল মাল। এটি কোন প্রসেস কোন রইব? এটি আমার কাউন্টিং হব, কাউন্টিং পরে সে কেতে কোন হেলা রেট সে করিকি রখিবে মাল আও। মাল রখিবে, তারপরে আমি মটেরিয়াল ধরিকি যাব কঞ্চা মাল আও। আচ্ছা, কলা গুন্ড কাটি সব ধরিকি যাব। তো দেখুন ভাইঙ্কর এটি স্টক রହୁছে, আউ কিছু ভাই মানকর মধ্যে এপটরে আছে, শুন দেখিবা। তো দেখুন ইয়ে গোটে গাড়ি, সেপটরে গোটে দুটা গাড়ি থুয়া হয়েছি, এটি গোটে অটোরে নদা হয়েছি। ইয়ে গোটে দেখুন যে ভাই মানে প্রত্যেক এইটা গোটে জন গাড়ি, এপটরে আসন্তু। দেখুন এই যে মাল সব স্টক এগুলো সব দিয়া যাব। এপটরে মধ্যে দেখুন গোটে গাড়ি আছে। দেখুন ইয়ে গোটে মধ্যে স্টক আছে। তো ইয়া ভিতরে দেখুন যেতিকি সব মাল লোক নেইকি আসবে, এই দেখুন গোদাম। এই গোদামে আপনার স্টক দেখুন পুরা টন টন মাল স্টক আছে। তো এইটা হচ্ছে গোদাম, যে ভাই মানে সব মাল নেইকি আসছেন অটোর যে নদা হয়েছে এটি রিসিভ করা যা কাউন্টিং সিস্টম আছে, ওজন সিস্টম আছে, এসব পরে এ যে টন টন মাল দেখুছেন স্টক আছে।
तो ये रखा कंपानी तरफ जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो पेमेंट पाइज तो आपको तो प्रूफ देखली कस्टमर मान फिडबैक नेली कंपानी रिसीव कर स्वीकार कले ओडिशार प्रत्येक जिलूर आसी लोक मैंने अगरबत्ती दौरान आप गोदाम तो देखिले ता बाद दर्शक बंधु आपने चाहूँ निजर गोटे अगरबत्ती बिजनेस करने तो आराम से आपने आसपारे आंजेलिना एंटरप्राइज जहाँ दर्शक बंधु भुवनेश्वर कंपानी अच्छी वीडियो स्क्रीन में कंपानी नंबर लिखी दीजिए आपने कॉल करेंगे।